digundulin. Nah, setelah digundulin rambutnya digram. Itu berapa gram itu rambut anak? Nah, mau sampai ke 5 gramnya punya di banyak masih mahal. Mahal paling berapa gitu ya. Nah, itu dijual di emasnya itu ya, beli emas dijual lagi disedekahkan. Dibagikan kepada fakir miskin. Dan seterusnya wayusama, dikasih nama yang terbaik. Sebab nama adalah doa untuk anaknya, juga untuk keluarganya. Jadi jangan sembarang memberi nama pada anak. Sebab nanti di hari kiamat itu semua orang akan dipanggil dengan binnya, yaitu bapaknya. Makanya harus kasih nama yang baik. Ini alhamdulillah namanya tuh baik tuh. Fatia Khairunisa, ini sebaik-baik perempuan ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ya anaknya ku Allah jatuh murah kali anu solihah, kebanggaan jadi orang tua menyempurna kebahagiaan untuk orang tua dan mudah-mudahan dia murah kali tergolong wawaladun solihun ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu setelah kita melaksanakan sunnah muakkadah dengan rangkaian yang tadi akikah, maka berikanlah pengajaran terbaik pada anak-anak kita. Disebut tarbiyatul aulad. Cara pengajaran, cara membimbing, memberikan kepada anak-anak kita. Jadi yang pertama adalah tanamkan pada anak-anak kita sedini mungkin tentang akidah, Bu. Makanya Bu, Ibu kalau sambil ngasuh ya, sekarang mah nenek kakeknya nya nu sok rasuh teh, lain bapak nama garawe. Contohnya apa? Contohnya inung bapak negarawe nya bagian ngasuh deui. Tapi itu teh Bu ada kebahagiaan. Ada gimana ya, kita teh masih bela Ibu sayang. Enggak merasa direpotkan. Tapi itu adalah kita memberikan pengajaran pada anak keturunan kita. Jadi sambil kita ngasuh itu jangan putus. Itu masa bayi ucapan terus syahadat, Bu. Ini kepada anak itu kepalanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tanamkan Ibu. Makanya ketika anak lahir itu adzan di telinga kanan, iqomah telinga kiri untuk apa? Jadi perkenalan pertama pada bayi yang udah lahir itu yang didengar adalah kalimat tauhid. Makanya diadzankan itu di telinga kanan, iqomah telinga kiri. Itu menanamkan Ibu pengajaran pertama pada anak-anak kita dengan mengenalkan kalimat tauhid. Nah kan itu Ibu syahadat terus Ibu sholawat, baca surat-surat pendek. Sebab dari bayi, meskipun bayi belum lahir masih ada di rahim Ibu, yang paling peka adalah pendengaran. Makanya kan ada syukuran 4 bulanan. Itu apa? Kita tuh bersyukur kepada Allah karena bayi dalam rahim itu udah mulai ada rohnya. Allah udah memerintahkan langsung malaikat Jibril untuk meniupkan rohnya. Maka dari bayi itu yang paling peka adalah pendengaran. Jadi meskipun bayi belum bisa melihat, belum bisa bicara, belum bisa jalan, tapi bayi ini pendengarannya dia udah mendengar. Makanya orang tua harus banyak mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Yang tadi syahadat, sholawat, ya Bu ya itu. Jangan maaf Ibu, kalau dulu kan lebih mah kuningnya tehnya orang tuanya kepada anak. Lamun kerngais atau dangding itu kan ibunya. Terus bala tapi tekan Allah itu dangding tidak ada mananya enggak Bu? Kan enggak ada. Tapi coba kalau sambil digendong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sholawatan Bu ya. Jadi anak tuh adem. Ketika anak tidur pun alangkah baiknya didengarkan murotal. Itu murotal Bu. Sebab anak kalau banyak mendengar ayat suci Al-Quran, banyak mendengar perkataan yang baik, itu cenderung ketenangan. Ya, cenderung ketenangan. Dan bila mana anak nangis, sok ujug-ujug nangis ya punya, ngadat. Bingung tuh orang tua. Ini gimana anak tuh nangis, kasih minum bukan, kasih susu bukan, apa ini? Itu jangan lupa Ibu, anak sedang diganggu oleh jin korinnya. Jadi si biannya itu yang menyertai anak itu.
Maka bacakan tuh ayat kursi, bacakan Anas, bacakan Al-Falaq. Jadi jangan diem ibu. Kan anak tuh rata-rata malam sok ngadat, nyambungnya tepu-pupu. Kita jangan panik tuh orang tua, ya. Orang tuanya tuh sok ngambil air wudhu, langsung bacakan itu di situ anak. Ruqyah sendiri untuk anak kita. Insya Allah penanaman akidah udah berhasil ketika kita menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, isinya Al-Quran, isinya sholawat kepada anak. Itu yang pertama, tarbiyatul aulad bil aqidah. Jadi kita mengajarkan anak pertama dengan akidah. Yang kedua ibu dengan ibadah. Ibadahnya gimana? Ibadahnya adalah anak ketika maju usianya tuh ya, usia 5 tahun ke bawah, itu anak kan mulai bicara, mulai dia tuh pingin tahu apa. Nah orang tua itu sambil ngasuh itu tanamkan pada anak. Nah kalau mau tidur, baca dulu doanya ya. Mau tidur, baca doa tidurnya. Bangun tidurnya, mau makannya, sesudah makannya. Jadi anak biasakan dengan bil iddatil Islam, kebiasaan Islam, yaitu apa-apa dimulai dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas bu, di dalam keterangan Madrasatul Ulail Aulad, seorang ibu adalah guru yang pertama dan utama bagi putra-putrinya. Jadi seorang ibu teh kudu bawel. Iya mak cici. Jadi anaknya cenderung diem bu. Jadi orang tua itu harus bawel, tapi tentu bawelnya pada kebaikan. Ucapkan yang baik-baik. Sebab anak akan mencontoh, meniru yang paling pertama orang tuanya. Makanya tuh orang tuanya, ayah ibunya komunikasinya yang baik, yang bagus, sehingga anak itu melihat, oh ternyata ucapan baik itu terbiasa karena orang tuanya pun berucap yang baik. Bu, beda mendidik anak sekarang dengan mendidik zaman dulu. Sebab anak sekarang apa segini udah antengnya bunya, anteng karena HP. Kan orang tua nih sekarang nih nggak mau ribetnya, udah anak teh kasih HP ibu. Padahal kalau menurut dari keterangan tidak boleh anak diberikan HP. Tetap harus ada pengawasan orang tuanya. Karena kita kan nggak tahu anak-anak mah pintar sih bu. Can 1 tahun geus kikituan tah. Kita nggak tahu. Geus kikitu udah meninggali orang tua nanya. Jangan sekali di rumah ini berkumpul nih, orang tua ada ayahnya, ibunya, anaknya, tapi nggak ada bicara. Anteng sendiri-sendiri, nya bapana anteng, indungna anteng, kayak sepi. Itu teh gitu di mana-mana. Saminya. Apalagi ibu muda, ayah muda, ya anu anak karek hiji dua araranteng sorangan teuing eta ada penghuninya enggak rumah sepi. Sedangkan yang dituntut itu di rumah itu harus rame, komunikasi, ngobrol, Bu. Kadang-kadang di meja makan, makanan ada araranteng we. Makan tapi ira ka dieu we. Ini orang tua ingin bertemu kumpul dengan anak-anak nih sebulan sekali kayak atau seminggu sekali, tapi nggak rame, sepi. Kenapa? Punya dunia sendiri-sendiri. Itu teh kurang baik ibu. Jadi tolong simpenlah HP itu beberapa jam, kita komunikasi ngobrol antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Rame tuh rumah bu. Jadi jangan sampaikan ke anak pun nggak tahu ini saudaranya, ini siapanya, nggak tahu. Kenapa? Asik dengan dunianya sendiri. Maka bu, kata Nabi, didiklah anakmu sesuai zamannya. Bukannya anak kita tidak boleh sama sekali ngerti, tapi harus ada bimbingan orang tua. Jangan sampai anak tuh keterlanjuran. Akhirnya apa ibu? Yang repot orang tuanya juga. Jadi kita harus ada bimbingan, ada pengajarannya tetap kepada anak-anak. Sebab sekarang kan punya digital itu ibu. Kan sekarang mas sekolah kan harus pakai kayak gitu nyabunya. HP itu harus ada, laptop tuh harus ada. Makanya orang tua pun sama harus ngerti. Ibu ulah sampaikan kak, maaf dibobodok kumurang kali. Karena orang tuanya gak tahu apa-apa. Akhirnya apa? Orang tua itu dibully sama anaknya. Sekarang tuh udah usulnya gitu. Maka orang tua tuh harus pinter. Maka betul ibu, kita cari ilmu tuh nggak ada berhentinya. Selama kita betul cari ilmu,
ilmu untuk di rumah tangga, ilmu untuk di masyarakat, bahkan ilmu untuk menuju kepada akhirat. Jadi anak-anak kita tuh harus tahu ilmunya. Nah, dunia ini hanya sementara. Tanamkan kepada anak bahwa anak jangan terlampau mencintai dunia, lupa akan akhirat. Makanya ada pelajaran ibadahnya di situ. Mulai anak 7 tahun, murru auladakum bisolah. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat. Maka dalam Quran pun wa'mur ahlaka bisolat. Perintahkanlah ahlimu siapa? Ada istri di situ, ada anak di situ, untuk apa? Sholat. Sebab sholat inilah satu amalan yang akan membawa manusia selamat dunia dan akhirat. Dan dengan sholatlah manusia akan mendapati kebahagiaan, kesuksesan di dunia wal akhirah. Maka ibadahku, kalau orang tuanya mencontoh, ya anak pasti ngikutin. Waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji. Anak tuh pasti ngikutin. Yang ketiga, dengan tarbiyah bil ahlakil karimah. Tanamkan pada anak itu yaitu akhlak yang bagus, Ibu, akhlak yang baik. Sebab sekarang tuh krisis moral, Ibu. Jadi anak jauh daripada etika, akhlak, jauh, Ibu. Karena anak banyak sekali mencari dunianya sendiri. Anak lebih seneng, lebih bahagia di luaran rumah. Itu akan membahagiakan. Makanya orang tua itu, Bu, jangan membiarkan anak ketika anak menjelang remaja. Sedangkan menjelang remaja itu anak mulai mencari jati dirinya sendiri. Ulah sampaikan ke maaf Ibu, ayo nuju TK, diantosan. Ya bunya, anaknya masuk, ibunya botram. Itu di mana-mana Ibu. Di mana-mana itu teh betul. Ya, jadi nganter nungguin, itu nungguin sampai 2 jam mau nungguin. Sampai punya bestie-bestinya itu ya. Gak apa-apa, silakan kalau tujuannya bagus. Anaknya kita titipkan karena kita tuh minim pendidikan ilmu, titipkan di tempatnya sedini mungkin. Nah, ketika anak menjelang SMP tuh, kebanyakan suka gitu Ibu, biarin udah gede, udah tahu jalan pulang. Yang penting mah kasih bekal, itu teh Ibu lepas. Tetap yang namanya orang tua harus mantau dengan siapa dia berteman, dengerin. Dengerin, kita teh harus menjadi pendengar setia. Cerita apa hari ini di sekolah anak? Di mana sekolah anak? Cerita, anak tuh dengerin. Jangan sekali dipotong. Kalau anak nanya, ibu harus menjawab. Jawaban ibu harus memuaskan anak. Oh, begitu ya, Mak. Begitu ya, Nek. Ya harus begitu, Ibu. Jangan, udah kamu jangan banyak nanya. Nah, sama ada kerasik nape kan? Jadi anaknya nanya, incu nanya, udah kamu yang menibawel lah. Itu salah Ibu. Justru ketika anak kita, cucu kita bertanya, kita harus menjawab. Jadi jawaban kita harus betul-betul positif, mengarahkan kepada kebaikan. Akhirnya anak itu Ibu mau bertanya ke luaran, mau nyari di luaran, oh di rumah udah nyaman. Diakui itu kehadiran anak. Jadi anak tuh nyaman Ibu. Termasuk Ibu udah mempunyai anak yang sudah remaja atau menjelang dewasa. Kan dia mulai kan suka ya, padahal nggak apa-apa, normal. Tapi kita tetap dibimbing. Nah, dibimbing itu tetap anak itu harus jadi teman kita, Bu. Selain anak teman, jadi anaknya bakal curhat ke kita. Mah, ada yang suka gini. Itu terus arahan. Terus ketika anak dia berani ngomong pada orang tuanya menanggapi, anak merasa tenang. Enak, tempat curhatnya tuh mamahnya. Tempat curhatnya tuh ada neneknya. Jangan sekali-kali anak itu nyari curhatan keluaran Ibu. Nyaleheng Bu, lamun di curhatan teh orang baik-baik ya. Ini khawatirnya kalau yang dicurhatinnya teh orang kurang baik, itu kan dampak pada anak kita. Jadi lagi kecil anak usia 5 tahun ke bawah, 0 sampai 5, jadikan dia raja dan ratu. 5 tahun ke atas menjelang remaja itu mulai Ibu yang namanya ada kedisiplinan, yang namanya ada kedekatan lupa. Di samping itu Allah titipkan, Allah anugerahkan anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita. Amin. Dan kita pun menjadi anak yang baik
di hadapan orang tua kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Mungkin itu aja sedikit, mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk ini ibu muda ya, ayah muda, kita selaku nenek kakek juga kita masih dititipkan keturunan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah titipkan keturunan yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Udah disiapin, udah pada bawa berjanji ya, siapkan ya, siapa yang mau baca udah dipersiapkan. Wa atubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wa immatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila arwahi baqiyati sahabati wal qarabati wa tabi'ina wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahil malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya Allahu min masyarikil ardi ila magharibiha, khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abaina wa ummahatina jaddina wa jaddatina wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa ustadina wa syaikhina wa ashabina wa ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin, khususan ila ruhi wa jasadi Fathia khairul nisa al-syafiyah binti Ibrahim Nitazah. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idnihi yuhasib
يعذبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallu alaihi sallallahu alaihi sallu 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 alaihi la haula wala quwwata illa billah sallu alaihi atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadidim min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ba'du fa'aqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib wasmuhu Saibatul Hamdi humidat hisaluhu saniyah Ibni Hasim wasmuhu Amr ibn Abdi Manaf wasmuhul Mughirah
واسمه المغيرة الذي يؤتمى الارتقاء لأولياء ابن قصي واسمه مزمئ سمي بقصي لتقاسه في بلاد قدعة القسية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فحر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النذر بن كنانة بن حزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معذ بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان سنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه السارع وأباه وأدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيه إسماعيل نسبته ومهتماه فأعدم به من إكد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى صلوا عليه صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صف وحد رحماني يا مصطفى يا صف وحد رحماني نسب تسيب العلا بعلاه نسب تسيب العلا بعلاه قلدتها نجومها الجوجاء قلدتها نجومها الجوجاء صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صف وحد رحماني يا مصطفى يا صف وحد رحماني حبذا إقدوس دادي وفخارين حبذا إقدوس دادي
wa fakharin anta fihil yatimatul asma'u anta fihil yatimatul asma'u wa akrim bihi min nasabin taharahu Allah ta'ala min shifahil jahiliyah sallu alaihi awrada zainul iraqi waridahu fi mawridihil hani wa rawah sallu alaihi sallallahu Hafidhalilahu karamatan li Muhammadin aba'ul amjada syauna lismi salla ala man ja'ana bil bayinati Al-Mustafa khairil anami syafi'ina taraku sifah apalam yusib hum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi sara nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyya sallu alaihi wa badara badruhu fi jabini zaddihi abdil muttalibi wa ibnihi abdillah sallu alaihi atirillahumma qabrahul karim bi'anafin syadidim min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi sallu alaihi sallallahu alaihi sallu alaihi sallu alaihi sallu alaihi sok neng Siyatil ardu ba'da tuli jadil biha minan nabati hulalang kundusiyah sallu alaihi wa aisnaati simaru wa adna sajaru lijani jannah sallu alaihi wana tokot bihamlihi kullu dabatil likuraisim bisahil al-sunnati arabiyah sallu alaihi waratil asiratu wal asna yaumihi wasliha
صلوا يوم عليه نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء صلوا وأتت عليه قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء صلوا عليه كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووبال صلوا عليه وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهنا صلوا عليه هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية صلوا عليه فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه صلوا عليه لله داعي مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا دار الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا وجب الشكر علينا مرحبا مرحبا يا مرحبا مدعا لله داعي مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا أيها المبعوث فينا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا يوم مرحبا جئت بالأمر المطاع مرحبا يا
Allahumma ja'al waladi marhaba marhaban ya nural aini marhaba marhaban ya nural aini marhaba Allah marhaban jadal husaini marhaba Allah marhaba jadal husaini marhaba wasili sitra alaina marhaba wasili sidra alaina marhaba Allah yang mujibahul ladai marhaba Allah yang mujibahul ladai marhaba marhaba ya nural aini marhaba marhaba ya nural aini marhaba Allah marhaba jadal husaini marhaba Allah marhaba jadal husaini marhaba anta fi kullil jamilu marhaba ya marhaba ya anta fi kullil jamilu marhaba ya marhaba ya wal jamalu ya mutaiya wal badru alaina marhaba ya marhaba ya solihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala iskil jamali taba'an tawuttiba'i wa salatullah ala Ahmad masa'a lillahi sa'i sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dzurrina wa maulana Muhammad wa sallallahu sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan Amin, ya yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi'azimi sultani. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa Amin. tuqina biha min jami'i sayiat Amin. wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ya Allah
Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mumin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliqu, Ya Bari'u, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhil, Ya Sami'u, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasibu, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi'u, Ya Hakim, Ya Wadudu, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhasi'u, Ya Mubi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'al, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani'u, Ya Dhar, Ya Nafi'u, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rasyid, Ya Sabur. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma barik auladana wa la tadurhum wa wafiqna li ta'atika warzuqna biram fid darain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la asran illa yassarta wa la maridun illa syafaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Irfa'lahu darajat wa ta'im wa wasi' arzaq wa bilahu nasa ajmain. Allahumma barik fi umuri. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan urang sadayana dikabul ijabah ku Allah Subhanahu Amin. wa taala. Mudah-mudahan tina sagerupi kalekatan kakirangan mugi Allah ngahapunten kana dosa kakirangan urang sadaya. Amin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.